Tara, let's go, let's go. Hi po. Hello. Papunta na ko sa Pinoy mo location. Sino pa rin maging model sa inyo? Photoshoot lang. Photoshoot. Ano po? Sino pwede? Portrait lang. Mga ano, half shot, tapos may whole body din naman. Pagkatapos, naghanap kasi ako portrait, photoshoot model, gagawin ng model display. Sino pwede? Ikaw? Ikaw? Ba? Huwag mo hindi pipili. Bisaya mo? Bisaya mo? Bisaya? Waray? Taga din kam? Ah, okay. Okay lang sa'yo, mate. Okay lang. Didi lakit na area. Oh, pipicture ang kuwang na tanan. Wow, may deal guys. So, mag-ask tayo guys kung anong pangalan ni ate. Anong pangalan ni ate? Marnie po. Marnie? Marnie? Adriato. Nag-eskwela? Adriatico? Nag-eskwela pa sa ate? Hindi na-eskwela? Sa Kalahiyo. Hindi na-eskwelahan? Tantimbing? Ah, di ba? Labisares. Tara, let's go. Portrait lang akong kuhaon, okay la? Init? Dito na ante. Ha? Wala, portrait lang. Mga half shot lang, tapos lingkod, tapos basta mga portrait lang. Okay? Okay na? Wala, kaka-intense naman to guys. Ang daming tao. Tara, didi na lang. Didi. Ma-remove na lang sa cellphone para makafocus ka. Ay, naku, cellphone. Okay. 1, 2. Isa pa. 1, 2. Talikod sabay. Yan. Tapos didilingi. Yan. Lingi. Lingi po dito. Okay, 1, 2. Didilingi. Didi ate. Yan. Tapos lingkod. Basta na lingkod. Yan. Pag ganyan. Okay, 1, 2. Okay, 1. Okay, 1, 2. Isa pa. Lingi. Didi. Yan. Smile. Okay. Okay na. O sige, muna na dali. Sometimes I run